बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस अली। जैसे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बात की कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी और बहस हुई थी उमर इनाम की, और जो रऊफ़ क्लासा साहब के प्रोड्यूसर हैं उनकी। रऊफ़ क्लासा साहब उन्हें अपने कॉलमों में प्रोड्यूसर कहकर मुखातब करते हैं, लेकिन उनके बारे में जो लोगों की राय है वो और है कुछ। खैर, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं सीधा कंटेंट पे आऊँगा कि जो कंटेंट था, जो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में थ्रेट किया, जो व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने मैसेज किए, उसके ऊपर बात कर ली जाए तो वो बेहतर है। एक ग्रुप है जिसमें बहुत से लोग ऐड हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें मुख्तलिफ़ इदारों के अहम लोग भी शामिल हैं, उसमें जो आम लोग हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन वो बड़ा एक एक्टिव ग्रुप है हमारा। उसमें न्यूज़ भी आती हैं, लोग वहाँ पे अपनी जो कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पर उमर इनाम के एक दोस्त हैं, उन्होंने उमर इनाम साहब ने जो जावेद चौधरी के ऊपर जो एक कॉलम लिखा था, जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा था, उसके बाद उमर इनाम साहब ने उनकी तस्रीफ़ फरमाई कि उन्होंने किस तरह झूठ बोला है। वो एक वीडियो बनाई उमर इनाम ने, और वो उमर इनाम के दोस्त थे, उन्होंने वो वीडियो पोस्ट कर दी उस ग्रुप के अंदर। जब उस ग्रुप के अंदर पोस्ट वो वीडियो होगी तो उसके ऊपर एक दोस्त ने कहा कि ये क्या सहाफ़त है, या ये इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। उसके बाद जो रऊफ़ क्लासा के प्रोड्यूसर हैं उनका फ़ौरन से पहले उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि इनकी जो रोज़ी रोटी है वो यूट्यूब पर व्यूज़ हासिल करने के लिए है, और ये इन एंकरों को तनकीद का निशाना इसलिए बनाते हैं कि ये लोग व्यूज़ हासिल करें और ये पैसे वहाँ से कमाएं। तो उन्होंने उसके बाद ये कहा कि आपको अगर वीडियोस करनी है तो आप इन एंकरों के ख़िलाफ़, इन साफ़ियों के ख़िलाफ़ ना करें, बल्कि अगर आपने कोई वीडियो करनी है तो वो आप स्कैंडल्स पर करें। आप जो हुकूमती मशीर हैं, हुकूमती जो वज़ीर हैं, उनके ऊपर आप स्कैंडलाइज स्टोरीज़ करें, तो फिर हम आपको माने। उसके बाद उमर इनाम साहब ने फिर बात की, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि ये वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं की, आपको पसंद नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, अगर आपको इस पे मसला है तो ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या ये एक सहाफ़त है कि 10 जो कॉलम की सीरीज़ है वो इमरान खान के कुत्तों पर लिख दी जाए, और एक बंदा जो टाइगर फोर्स को शेरों के साथ मिला दे या टाइगर के साथ मिला दे, इमरान खान कुत्तों के साथ मिला दे, क्या ये सहाफ़त है? उन्होंने फिर बहुत से रेफरेंस दिए, बहुत सी बातें की कि ये सहाफ़त में करते रहे हैं कि या ये सहाफ़त है। उन्होंने फिर उसके बाद जो रऊफ़ क्लासा साहब के जो प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा, डिफेंड किया, उन्होंने कहा कि ये सहाफ़त आप जो कर रहे हैं ये सहाफ़त नहीं है। सहाफ़ी जो होता है वो प्रोपेगेंडा जो है ना वो शामिल नहीं करता, वो प्रोपेगेंडा नहीं करता। तो मुझे आप बताएं कि ऐसा कौन सा सहाफ़ी है जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठा जो प्रोपेगेंडा नहीं करता, या वो सही बिल्कुल सच खबर दे रहा हो। आपको पता है कि तमाम लोगों का एजेंडा भी है और प्रोपेगेंडा भी है, वो किसी न किसी की साइड लेते हैं, एंगल लेते हैं। और जैसे सदीक जान साहब ने मुझे अभी कुछ देर पहले मुझसे जब उनसे फ़ोन पे बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा, एक काम था उनसे मेरा, तो मैंने उन्हें कहा कि क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि यार मुग़ीस ठीक हूँ। फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई तो फिर उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जो सहाफ़ी होता है ना, वो सहाफ़ी एक शीशे का किरदार अदा कर रहा होता है कि जो रोशनी आ रही होती है वो आपके यहाँ पे शीशे पे पड़ती है, तो आप क्या करते हैं, उसका रुख ऐसे मोड़ लेते हैं या ऐसे मोड़ लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे लाइट करनी है उस रोशनी को, तो वो वहाँ पर लाइट गिरेगी, उसे भस्म कर देगी। अगर आपने इस तरफ कर दिया तो इस तरफ उसकी रोशनी जाएगी और वो उसको भस्म कर देगी। तो ये एक सारा मामला है। ये सारा अगर प्रोपेगेंडा नहीं होता तो राना अशरफ साहब खुद बता दें कि जो दूसरा प्रोपेगेंडा क्या होता है। उसके बाद उन्होंने थ्रेट किया, उन्होंने कहा कि आपको हम अदालतों में लेके जाएंगे। आपने फिर मैंने एक वहाँ पे पोस्ट की, मैंने कहा कि जो 45 लाख रुपया जो रऊफ़ क्लासा साहब ने कहा कि टैक्स लगेगा या उनका लाइसेंस देने के लिए या यूट्यूब बचाने के लिए 45 लाख रुपये हुकूमत लेगी, उसका कोई सबूत है या उसकी कोई बात सच साबित हुई? आज तक तो बात सच साबित नहीं है, वो झूठ निकली है। तो रऊफ़ क्लासा साहब ने ये बात कही थी, तो ये क्या झूठ नहीं था? तो उसके ऊपर उनके एक और चहेते हैं, उन्होंने फिर मैसेज किया, उन्होंने DW की एक स्टोरी थी वो मुझे शेयर कर दी। हालांकि उसमें किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं था कि इतने पैसे चार्ज किए जाएंगे, ये किए जाएंगे। उन्होंने एक सिंपल सा एक लोगों की राय के तौर पर एक काम किया, और एक हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन निकाला था वो कोई ख़बर नहीं थी, बल्कि वो कह रहे थे कि रऊफ़ क्लासा ने स्टोरी की है, उसके ऊपर DW ने स्टोरी कर दी है। और वो रऊफ़ क्लासा साहब को ऐसा पेश कर रहे थे कि वो जो स्टोरी करते हैं वो इंटरनेशनल इदारे उठाते हैं और उनकी स्टोरी को बकअप करते हैं। अब
اس کے بعد جو انہوں نے جو تھریٹ کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہا کہ ہم آپ کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے, آپ اپنا بندوبست کر لیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کو بھی عدالتوں میں لے کر کوئی آج تک سچ ثابت نہیں کر سکا تو پھر آپ ہمیں بھی لے جائیں, ہم بھی اپنا دفاع کریں گے, ہم بھی بتائیں گے آپ کو کہ اصل میں دفاع ہوتا کیا ہے اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں سو بسم اللہ, ہمیں عدالتوں میں لے کے جائیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ایسا, عدالتیں سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ گروپوں میں اور یہ چیزوں کو شیئرنگ کا مقصد یہ ہے, اور یہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو ہمارے میسج ڈیلیٹ کر کے یہ بات راؤ خلاصہ صاحب تک بھی پہنچائی انہوں نے, کیونکہ وہ رپورٹ کرتے ہیں پھر ایسے گروپوں میں سارا کام کرنے کے بعد وہ پھر راؤ خلاصہ صاحب کو بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ آپ کے حوالے سے ڈیفینڈ کیا آپ کو, یہ یہاں پہ ہم نے باتیں کی ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے انہوں نے راؤ خلاصہ صاحب سے ڈسکس کی ہوگی اور پھر نمبر بھی بڑھائے ہوں گے, اور جو ہم نے جواب دیے ہوں گے شاید وہ انہوں نے نہ دکھائے ہوں, لیکن اپنا انہوں نے جواب لازمی دیا ہوگا. لیکن اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک طرف تو صحافت کو کہتے ہیں کہ صحافت جو ہے وہ مقدس پیشہ ہے اور اس میں آپ لوگوں سے سوالات کر سکتے ہیں, حکومت سے سوالات کر سکتے ہیں, آپ سکینڈل بریک کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے. تو پھر اگر آپ کو عدالتوں میں لے کر جانے کا اتنا شوق ہے تو آپ اپنا شوق پورا کریں. ہم بھی اللہ کے فضل سے اپنا ڈیفینڈ کریں گے. و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, سب کچھ اس میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلت دیتا ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے اور ہم ایک جس موقف کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں ہم یہاں پر کھڑے رہیں گے. اور اب لکیر کھینچی جا چکی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف جو ہے یہ یوٹیوب کے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں, ان لوگوں کی جو فیک نیوز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا تھا. اب جب سوشل میڈیا اتنا پھیل چکا ہے تو لوگ ان سے سوال کرنے لگے ہیں, تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان سے سوال کیوں کیا جا رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا, یہ تو ہوگا اور سوال بھی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے سوال نہ کیا جائے اور آپ اس کا جواب نہ دیں. اب بالکل کلیئر ہو چکا ہے. لیکن جو لوگ میسیجوں میں, جو لوگ واٹس ایپ گروپ میں تھریٹ کر رہے ہیں, یہ بھی کسی قسم کی صحافت نہیں ہے. آپ ان لوگوں کی رائے کو پھر دبانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کو ہی فوقیت ملے, اور جو دوسرا ایک ریبیٹل آ رہا ہے, آپ کو ایک سچی خبر آ رہی ہے, آپ اس کو جھوٹا پیش کرنے کی کوشش کریں اور تھریٹ کرنے کی کوشش کریں. ایسا بالکل بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے, وہ اپنا کرم کرے گا. نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ کوئی اور ڈرنے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اچھی صحافت کریں گے, اچھی خبریں دیں گے, لوگوں کے پگڑے نہیں اچھالیں گے, لوگوں کے کتوں پر 10 کالم نہیں لکھیں گے, اور ایسا پروپیگنڈا نہیں کریں گے کہ جس سے یہ اثر جائے کہ آپ کسی ایک بندے کی سائڈ لے رہے ہیں, تو پھر آپ کو جواب بھی ملے گا اور اسی طرح سے جواب ملے گا جیسے آپ تنقید کرتے ہیں. اگر آپ بہتر طریقے سے لکھیں گے یا بہتر طریقے سے آپ اپنی بات کریں گے تو کوئی بھی میرے خیال سے آپ کو جواب نہیں دے گا. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.